Antebrachialis. This one. Pectoralis major. Pectoralis major. Pectoralis minor. Sifi humeralis. Humeralis. Tapos, sternomastoid. Dun yun na lang. Sternomastoid. This is the sternomastoid. Sternohyoid. Sternohyoid. Pag binuksan yung sternomastoid. Yan, yun nasa loob. Cleidomastoid. Cleidomastoid. Ito. Cleidomastoid. Nasa tabi ng mga ugat na malaking ugat. Kasi magkadikit siya dun sa crap yung yun. Tapos clavotrapezium. Clavotrapezius. This is the clavotrapezius. Ito nga. Kinagat niya. Yun. Ayan, clavotrapezius. Tapos clavobrachial. Clavobrachial Oh. Tapos pag lahat yan, cephalobrachial. Masseter. Yan, masseter. Sa mukha. Masseter. Sunod, temporal. Sa likod. temporal sa ulo. Temporal muscle. Sa loob. Nabugdug ko yung pusa niya. Nasa may temporal fossa. Tapos digastric sa ventral. Digastric. Yun, yung dalawa doon. Pair. Huwag kong itapat sa akin. Yun na lang. Ito. Sige na, ito na. Digastric. Kita ba? Digastric. Tapos, mylohyoid. Mylohyoid, yung horizontal muscle sa pagitan ng digastrix. Pag binuksan mo yun, Geniohyoid sa loob. geniohyoid. Tapos, sternothyroid. Dun yun, di ba? Yeah. Sternothyroid. Saan niya binuksan yan? Sa loob. Yung posterior yun, di ba? Oo, yung posterior. Ito. Ito. Sternothyroid. Yung isang Sa anterior, thyrohyoid. thyrohyoid dito. Yay, done.